Di segmen ini, kita akan belajar terkait pengembangan dari responsibility matrix. In this segment, 10.4, we will discuss about responsibility matrix in detail. Ini adalah contoh bagaimana responsibility matrix dibuat. Jadi, seperti umumnya bentuk matriks, akan ada orang atau posisi yang bertanggung jawab yang akan dihubungkan dengan work package dari sisi project element atau work package-nya itu sendiri. Contohnya misalnya work package terkait aktivitas basic design. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atau posisi apa yang akan bertanggung jawab? Di sini dicontohkan di posisi project engineer. Kemudian dituliskan tipe tanggung jawabnya itu seperti apa. A sebagai contoh di sini adalah harus memberikan approval. Bisa juga N harus dinotifikasi atau S sebagai penanggung jawab sekunder atau P sebagai penanggung jawab primernya. Okay, this is how we develop responsibility matrix. So basically we have person or position responsible, and on the other side we have project element or work package. This is an example. Let's say we have a work package for basic design, and the person or position that responsible is project engineer. The intersection part, we can see here letter A. This is depend on responsibility code. A means must give approval. Sometimes we can put N when must be notified, S for secondary responsibility, or P as primary responsibility. Secara keseluruhan, responsibility matrix dapat dilihat pada slide berikut. Di sini kita bisa melihat contoh keseluruhan person responsible dan project task or activity atau yang sering kita kenal dengan istilah work package di sisi yang berlawanan. Ini untuk perusahaan Iron Butterfly Corp, di mana responsibility code-nya seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang berupa P, S, N, atau A. Sekarang kita ambil contoh project task yang berhubungan dengan basic design. Kodenya H. Di sini kita lihat bahwa project manager dengan inisial FW ini statusnya harus N, yaitu harus diberi notifikasi. Sementara project engineer JM, dia adalah orang yang melakukan approval. Dia melakukan approval setelah SEH, project engineer yang bekerja di bidang desain, melakukan approval. Lalu siapa yang melakukan tanggung jawab primernya, pelaksana utamanya? Di sini bisa dilihat yaitu anggota bagian desain dengan inisial RLO. RLO ini akan dibantu dua penanggung jawab sama-sama di bidang desain, yaitu PJ dan DVR, sehingga kita bisa melihat kode S di sini. Tetapi para penanggung jawab lainnya seperti RIP, kemudian LSF, dan FWN, ya, ini semua harus diberi notifikasi. Jadi beginilah cara untuk mempersiapkan responsibility matrix. Okay, this is an example for responsibility matrix for Iron Butterfly Corp. We have person responsible here. It can be project manager, project engineer, fabrication manager, and so on. And on the other side, we have projects task or activity, or we call it as work package. Let's take a look H as basic design work package. For example, FW is our project manager. He or she must be notified. Why we have this kind of structure? First, we have to take a look into who is the main
activity should perform, or in other words, the primary responsibility. Check the P. Oh, this is the person. The initial name is RLO under design. This RLO will be the one who is responsible with the help of his or her friend. Let's say we have S here, secondary responsibility, from PJ and DVR. Once the work finished, it should be approved by their manager, SEH, under design for the first approval. And then the project engineer, JM, must approve that work as well. But don't forget, the remaining engineer who is responsible for drawing, let's say RIP, for software LSF, and for site operation is FWN, all of them should be notified. This is similar for the rest of the work package as you can see here. Oke, berikutnya adalah contoh bagaimana kita membuat work package yang detail. Ini dilakukan untuk logon project yang dibagi menjadi 19 work package dari huruf H hingga huruf Z. Seperti dilihat tadi sebelumnya di contoh responsibility matrix. Nah, sebagai contoh, ini adalah work package X. Itu tes untuk robotic transporter unit. Statement of work-nya seperti apa? Dilakukan operational test dan check out approval untuk 4 robotic transporter unit dengan model IBR 04. Kemudian resource requirement-nya seperti apa? Ada labor yang full time, komitmennya selama 3 minggu. Di mana ada test manager dibantu oleh 2 orang test engineer dan 3 orang test technician. Kemudian material yang dibutuhkan apa aja? Ada track untuk mock-up-nya dan semua material yang terlibat. Fasilitasnya dilakukan di Iron Butterfly Test Room nomor 2 selama 3 minggu. Jadi waktunya tadi sudah spesifik ya, 3 minggu yang dijadwalkan dengan waktu kritik dimulai dari 2 Desember dan berakhir di 23 Desember. Biayanya seperti apa? Biaya yang berhubungan dengan pekerjaan ini, manajernya 120 jam, ditambah 25% overhead, dapat harganya berapa? Biayanya. Engineer-nya 240 jam, tambah 25% overhead, technician-nya 360 jam, dengan 25% overhead. Ini tipikal waktu yang masuk akal ya. Jangan sampai manajernya kerjanya jauh lebih banyak daripada technician. Tapi kenapa bayarannya besar? Karena level tanggung jawabnya tadi. Kemudian biaya material di sini diketahui, lalu ada tambahan biaya yang berhubungan dengan seperti pajak, seperti overhead. Okay, now we have another example for the details of one work package. Remember the previous project, Logon project. It was divided into 19 work package, starting from letter H through Z. Let's take a look one example for work package X. Test of robotic transporter unit. How we have to prepare a typical work package description can be seen here. For the statement of work, operational test and check out approval of 4 Batman robotic transporter unit model IBR04. Now the resource requirement. Labor, full-time commitment for 3 weeks. Okay. The first one is the test manager with the assistance of 2 test engineer and 3 test technician. The procured material is the track for mock-up and all other materials on hand.
in terms of facility, should be carried out in Iron Butterfly Test Room number 2 for 3 weeks. Now let's take a look for the time. 3 weeks schedule with the time critical start from December 2nd and finish in 23rd of December. Now let's take a look for the cost. In terms of labor, the manager 120 hours plus 25% overhead, engineers 240 hours plus 25% overhead, and technician 360 hours plus 25% overhead. Remember, in terms of time, for sure, technicians should be much more than engineer, and engineers should be perform more than managers. But in terms of wages or basic salary, the manager, since he has higher responsibility, the cost would be higher as well. And then this is the cost for materials. In addition, we have general and administrative costs. This is 10%. Okay, so this is how we present the detail for work package. Nah, sebagai tambahan, ada juga keterangan terkait penanggung jawabnya siapa. Nanti ada oversee test dibantu oleh BJ ini sebagai manajer dari robotic assembly. Kemudian test resultnya nanti di-approve oleh manajer dari Departemen Fabrication, inisialnya BOB. Kemudian harus dinotifikasi bahwa tes status tadi dilakukan oleh project engineer dan site operation. Ini inisialnya FWN dan JM. Kemudian outputnya, tadi yang dites 4, ya outputnya harus 4 dan sudah approve juga si transporternya dengan model IBR 04. Kemudian inputnya supaya bisa melakukan tes, maka Batman Robotic Transporter Unit ini harus dilakukan proses pemasangan assembly-nya. Preconditionnya harus disiapkan tadi, test room number 2-nya harus disiapkan standar setup. Kemudian dari sisi quality assurance-nya harus dilihat orang, entry, proses, dan exit condition untuk work package X ini. Lalu spesifikasinya sudah mengikuti dokumen tes seperti apa. Di sini dicontohkan 237. Kemudian mengikuti kontrak specification sheet 28, 36, dan 41. Lalu spek dari robotnya sendiri mengikuti kontrak di G8 sampai G14. Jadi sedetail itu. Work ordernya tidak ada karena statusnya masih pending. Kemudian subkontrak dan purchase ordernya seperti apa, ini tidak ada. Kemudian purchase ordernya kan harus beli material tadi yang untuk mock-up. Kan ditulis purchase ordernya seperti apa. Oke, jadi sedetail itu. Oke, so in addition, we have the detail, let's say, who is in charge, the responsibility. The oversee test. The initial name is BJ, Manager of Robotic Assembly. Approved test result, BOB, he is the Manager of Fabrication Department. And then notification of test, status and result. JM as Project Engineer and FWN as Site Operation. Now in terms of output, remember 4 units, so 4 tested and approved with the same model, IBR 04. In terms of input, the predecessor is related with the activity. So before testing, for sure, you should have assembly of Batman Robotic Transporter Unit, the previous work package number V. And in terms of precondition, the test room number 2 inside the company should have standard setup. For quality assurance, it should refer to entry, process, and exit condition for work package X in the quality plan itself. For specification, there's a test spec, refer to a certain document, including
contract specification sheet. You can see here 28, 36, and 41. So it should refer to a certain document. For robotic spec, it's also referred to contract requirement G9 to G14. In terms of work order, it's still known because the status is pending. But for subcontracts and purchase order, no subcontract. No. So it is under the company itself. But for purchase order, because they need to buy track testing material, remember for mock-up, they should put it here as well. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana peran dari work package itu seperti apa. Jadi benar-benar berfungsi di manajemen proyek ya, dari mulai planning, mengorganisasikan, memotivasi, mengarahkan, dan melakukan controlling. Nah, yang disiapkan tadi, proyeknya harus dibuat work package, kemudian digabungkan dalam secara integratif. Kemudian harus diorganisasikan dengan baik, harus jelas resource-nya apa, dan responsibility untuk setiap work package-nya didelegasikan ke siapa. Kemudian proyek tersebut harus dilakukan oleh setiap personal yang bertanggung jawab untuk setiap work package-nya. Directing pun sama, pengarahannya dilakukan untuk setiap work package. Jadi jangan sampai tidak memahami apa yang harus dilakukan. Lalu untuk sisi kontrol ya, pengendaliannya ini dimulai dari monitoring dari setiap work package yang berhubungan dengan biayanya. Jangan sampai biayanya sudah berlebih atau kualitasnya tidak sesuai harapan, atau dari sisi waktunya, deadline-nya sudah terlewati atau tidak. Why we have to do a details related with the work package? As you can see here, this is important for a project manager, starting from planning, organizing, motivating, directing, and controlling. So let's say during planning, break down tasks into work package and then integrating everything. During organizing, it should be clearly defined required resource and delegating responsibility for each work package. For execution, it should have responsibility from each personnel for individual work package. In terms of direction, should be directing activity in each work package. And for project controls, it involves the monitoring of each work package with respect to the, remember the triple constraint, targeted cost, quality, and the time, the deadline itself. Nah, bagian terakhir dari segmen ini adalah PMS, atau Project Management System. Suatu sistem yang digunakan untuk mengorganisasikan elemen dan juga aktivitas di dalam proyek, dari mulai planning, organizing, communicating, dan juga controlling. Nah, secara struktur kita sudah membahas WBS dan WP-nya seperti apa. Kemudian kita juga mengetahui organizational structure ya. Bagaimana ada hubungan dari setiap personelnya, kemudian dia berada di bawah departemen apa, dalam setiap work breakdown structure, kemudian pemetaan dari penugasannya, serta tanggung jawabnya seperti apa. Yang harus ada juga adalah project schedule, karena harus jelas kapan work package itu harus selesai, kemudian sequencingnya harus dilakukan setelah apa dan harus dilakukan sebelum apa. Itu ada. Lalu cost count. Ini pada prinsipnya yang akan menunjukkan kebutuhan dari masing-masingnya yang tadi sudah kita pelajari. Manajer harus dibayar berapa, technician dibayar berapa, engineer dibayar berapa. Itu akan berhubungan juga dengan budgeting. Ya, jadi apakah yang sudah disiapkan dalam RAB ya, rancangan anggaran belanja itu, rencana anggaran belanja itu sesuai dengan actual cost nanti yang dilakukan sebenarnya. Now we have what's so called by PMS, Project Management System. So basically a system that organizes element activities during project planning, organizing, communicating, and controlling. So it consists of structural elements that we already discussed, WBS and WP. So we define everything. We have
organizational structure that integrate personnel and their functional areas in which department they belong to, the maps of the assignment and also responsibility. The third one is project schedule. So we should understand this work package should be carried out after a certain work package, and after that the following work package should be performed as well. So we have to know the details about that. In terms of cost count, you remember when we calculate the man hour for manager, technician, and engineer. So the project cost accounting and control is necessary. And the last one is related with the budgeting. Remember the planning, the previous planning should, for each cost account and work package, should be put in details, and then during the control we can use this budgeting as targeted cost. Nah, untuk menyelesaikan PMS tadi dengan baik ya, biasanya ada aplikasinya. Ini yang sering dibuat oleh teman-teman TI dan MRI. Bagaimana membuat mobile time entry, payroll review, dan operational reporting dalam bentuk workflow. Sehingga prosedurnya dari mulai dokumentasi, kemudian selama berlangsung kita selalu bisa melihat evaluasinya seperti apa, itu bisa dilakukan. Kemudian bahkan untuk reportingnya, setiap orang tadi kan ada penanggung jawabnya ya. Penanggung jawabnya itu kan harus melakukan reporting agar mendapatkan approval atau hanya sekadar mengirimkan notifikasi. Itu akan secara otomatis dibuat. Dan ini pun akan berguna untuk manajemen dalam membuat pengambilan keputusan atau melakukan aktivitas untuk memperbaiki seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal. In order to finish all the previous structures, we need the help of an app or a software. This is an example for mobile time entry, payroll review, and operational reporting. A software called Workflow. Normally, our friends in industrial engineering perform this kind of specific task. The idea is to have a documentation for all related work package. In addition, they also have procedure for the reporting of information. Remember, the primary and secondary responsibilities should make a report, and then the approval will be performed by his or her superior. And then after that, the report should also be sent to the person that necessary to be notified. In addition, these tools will also help for decision making and corrective action by the management. Ini akhir dari segmen kelima. This is the end of the fifth segment.